টপিক আছে Jesus is inside you. Roman chapter 8 লগা 9 তে কৈছে তাই আমি খান ভিতৰতে বৈ থাকে সদায় তাই আপোনাৰ আৰু মই লগতে বৈ আৰু তাই আমি খান লগতে থাকি থাকে अगर ईश्वर लगा आत्मा अपनी लगा भीतरते नाई कोइले ईश्वर अपनी भीतरते नाई कोइले ईश्वर लगा बच्चा होबो ना पारिबो ईश्वर लगा बच्चा एकटा होबो ना पारिले आमी खान ईश्वर परा राखी दिया लगा इतु अथॉरिटी के इतु ईश्वर परा राखी दिया लगा भाल कथाके कित्याबी ना पाबो ईश्वर अपनी भीतरते থাকিবহে লাগে Galatians chapter 2 লগা 20 তে পাউল পৰা কৈ থাকে Christ who live in me ইসু খ্ৰীষ্ট যোনটো আমি লগতে বয় মই নিজৰ পৰা না বেৰাই হলে ঈশ্বৰ লগতে থাকি কেনে বেৰাই তো আমি গান এজ এ খ্ৰীষ্টিয়ান ঈশ্বৰ লগা একটা বিশ্বাসী হৈ গেলে ঈশ্বৰ আপনি লগতে থাকিব লাগে আৰু ঈশ্বৰ লগা ইটো আত্মাকে লৈ কেনে আপনি আৰু মই বেৰাব লাগে ईश्वर लगा प्रेजेंस ते ना थाका ईश्वर लगा उपस्थिति ते ना थाका नले यीशु ख्रीष्ट आमी खान लगते ना थाके कइले आमी खान जबरदस्ती ख्रिस्टान आसे कइने बाची थाका आसे लेबि आत्मा तो अपनी लगते ना थाका होई जाय रोमन चैप्टर 8 लगा 10 ते कइसे यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है अगर यीशु ख्रीष्ट अपनी भीतर ते आसे कोइले अपनी लगा पाप लगा गाव मरी जाइसे और जोंतु जीवन अपनी बाची आसे इतु तो हले आत्मा ते राइचस लाइफ एकटा सुंदर जीवन लई गेने अपनी बाची आसे सभी तो ईश्वर ख्रीष्ट अपने और মই লগতে আছে কইলে হে আমি খান লাগা পাপ শরীর পৰা আপনি আর মই মরি যাব তো আর আমি জিন্দা হাতো হলে ভাল वाला রাইচাস সুন্দর ঈশ্বর পৰা খুশি পা জীবন দি বাঁচি যাব তো আজি লাগা খ্রিস্টান খান ईश्वर খ্রিস্ট আপনি ভিতরে আসিনা নাই হো ईश्वर খ্রিস্ট লাগা আত্মা আপনি ভিতরে আসিনা নাই হো अपने और मैं पाप लगा नेचर बुका कारणे पाप लगा मानो एकटा हुआ कारणे ईश्वर पर सेपरेट होइसे ईश्वर पर दूर होइसे ईश्वर पर अलग हो जाइसे होले भी ईश्वर अपना और मैं के बचाबले तो पृथ्वी ते आइसे और अपने और मैं के बचाइसे और ईश्वर पर कइसे मैं अपनी के एकला ना छाड़िबो होले भी मैं अपनी खान लगते आहिबो और यीशु ख्रीष्ट पेंटिकॉस्ट लगा इतु दिन ते ताई लगा आत्मा अपने और मैं लगते सदाय থাকিবলে পঠাই দিছে जोन मानु इतु आत्मा के लई लइसे ताई हे ताई लगा एकटा ভাল वाला बच्चा होई केने पृथ्वीते बाची आसे प्रेज द लॉर्ड ईश्वर পৰা পঠাই দিয়া লাগা आत्मा यीशु ख्रीष्ट जिंदा परमेश्वर अपनी लगते बय आसे अपनी लगते बेराय आसे अपनी लगते कथा करे आसे अपनी लगते ताई जिंदा आसे प्रेज द लॉर्ड होली भी इतु महसूस নাই हो कइले तो किबा प्रॉब्लम आसे आपने Gospel John chapter 15 verses 4 and 5 इतु तो हले खमान आसे दे साजिसे নহয় इतु स्क्रिप्चर तो हले साजिसे নহয় दे इतु तो खमान आसे ईश्वर লাগা কেনেকৈ কমান্ড করে আছে কইলে শুনিবি Abide in me and I in you as the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine neither you unless you abide in me I am the vine you are the branches he who abides in me and I in him bear much fruit for without me you cannot do nothing ईश्वर लगा बाइक को এনেকা কৈ আছে আমি লগতে এবাইট হৈ যাবি মই লগতে থাকি যাবি তেতিয়াহে মই আপনি লগতে থাকিব কৈছে if we abide in him then he will be in us he will abide in us that means
আগাৰ আমি খান তাই লগতে এবাইট হইলে তাই মই খান লগতে থাকি যাব এনেকা কৈছে বৈ যাব এনেকা কৈছে আহি যাব এনেকা কৈছে আৰু যেতিয়া তাই আপোনাৰ আৰু মই লগতে থাকিব আপুনি আৰু মই লগা ভিতৰতে থাকিব তেতিয়াহে আপুনি আৰু মই তাই লগতে মিলাই কিনে একটা ব্ৰাঞ্চ হৈ কিনে আপোনাৰ আৰু মই গুটি দিব পাৰিব ফ্ৰুট দিব পাৰিব unless it's abide in the vine neither can you unless abide in me চাবি তো যেতিয়া তোক আপনি মই লগতে মিলাই কিনে নাথাকিব যেতিয়া তোক আপনি আৰু মই তাই লগতে মিলাই কিনে নাথাকিব আপনি আৰু মই ইকুবি কৰিবলৈ নাপাৰিব তাই তো হলে গাছ আছে আপনি আৰু মই ডালি আছে আৰু আপনি আৰু মই তাই লগতে মিলাই যাইলে তাই আপনি আৰু মই লগতে মিলাই যাব যেতিয়া তাই আপনি আৰু মই লগতে মিলাই যাব তেতিয়াহে আপনি আৰু মই লাগা ফ্ৰুটটো হলে মানুহ পৰা দেখি পাব তেতিয়া আপনি আৰু মই লাগা ফ্ৰুটটো হলে মানুহ পৰা জানিব তেতিয়াহে আপনি আৰু মই ফ্ৰুটটো হলে দিব পাৰিব আজি বেছি খ্ৰীষ্টান আছে ঈশ্বৰৰ লগতেতো মিলিবলৈ নাপাৰা জীৱন একটা বৈ আছে আগাৰ আপনি লাগা ভিতৰতে যীশু খ্ৰীষ্ট না বৈ কৰিলে আপনি ঈশ্বৰ লাগা এনিমি হৈ গেলে বাচি থাকা আছে দেই